N'Djamena a abrité les 25 et 26 juin dernier une rencontre des présidents des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale dans le but d'instaurer un cadre permanent de coopération entre ces institutions consultatives de la sous-région. Ces assises ont abouti à la création de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, en abrégé COSESAC, institution qui sera désormais dirigée pour un mandat de 2 ans par Dr Amat Bodou Mahamad, président du Conseil économique, social et culturel environnemental du Tchad, que nous avons l'insigne honneur d'accueillir sur ce plateau de Sur les rails. Monsieur le Président, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Nous tenons par la même occasion également à vous adresser nos sincères félicitations pour votre désignation au cours de ces assises. Merci beaucoup. Quels sont les enjeux stratégiques de la rencontre de N'Djamena? En quoi la création de cette institution est-elle une nécessité à l'heure actuelle? Comment cette institution, qu'est la COSESAC, pourra-t-elle contribuer à une intégration sous-régionale effective? Tels sont entre autres les principaux axes au cours desquels porteront nos échanges. Et pour assurer les prises de parole, moi-même Arboni Bialoum et mon collègue en langue arabe, Yassir Amat Mahamad. Yassir, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Armoni. المشاهدون المستمعون الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم على الطريق. في عالم تتشابك فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لم يعد العمل الفردي كافيا، بل أصبح التعاون الإقليمي ضرورة تفرضها متطلبات التنمية والاستقرار. ومن هنا اكتسبت العاصمة نجمينا أهمية خاصة بعدما احتضنت لقاء إقليميا مهما توج بإنشاء شبكة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لدول إفريقيا الوسطى، في خطوة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز الحوار بين المؤسسات وتنسيق الرؤى وتوحيد الجهود لمواجهة القضايا التي تهم شعوب المنطقة. وهذا ما نتناوله في هذه الحلقة من برنامجكم على الطريق مع الدكتور أحمد بودو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. أهلا بك السيد رئيس المجلس. أهلا وسهلا. بداية، ما أهمية احتضان العاصمة نجمينا لهذا اللقاء الإقليمي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؟ صحيح، يوم 25 و 26 يومين لمينا رؤساء هنا مجالس الاقتصادية والاجتماعية هنا بلدان وسط أفريقيا، أفريقيا سنترال، في أجل فقط نحسس شبكة بخلينا نقدر نخط فكرة هنانا، خبرة هنانا كله في محل واحد، ونوصل أجلها في هدف هنانا المعروف. هنا المجالس هنا الاقتصادية والاجتماعية المعروف هو كيف نشارك في التنمية دائم. في خلال هنا يومين دونك وصلنا، قدرنا حصصنا مؤتمر هنا مجالس الاجتماعيين والاستقرائيين هنا أفريقيا الوسط. وصحيح السبب اللي خلانا نأسس الشبكة ده هو الوحيد، قلنا الرؤية أنا رؤساءنا أنا كله، وده في الكامل ده هو كيف السكان هنا بلداننا يكونوا سكان مرتاحين، سكان ما عندهم عطش يشربوا مويه صافي، يكون ما عندهم جوع، ويكونوا في الأمن مثلا. وصحيح المجالس الاقتصادي والاجتماعي هنا بلدان في العالم كله، النظام اللي كان أول حسسهم تقريبا كلهم حسسهم من بعد أوروبا 1945 الحرب الثاني بدري، في شان يكون شبكة هنا جنب للإكزيكتيف للحكومة وجنب للناس ديبيتيات البرلمان، يكون في مجموع ثاني البجمع للمدنيين، الاسوسياسيون دو لا سوسيتي سيفيل اورغانيزي، في شان يفكروا كيف التنمية تكون يعني منظم أرمونية ودائم. عشان كده ده خلانا الفكرة كان لمينا في نجمينا في خلال هنا يومين،
Alors, Monsieur le Président, dites-nous de manière assez ramassée ce qui a vraiment motivé même la création de cette conférence des conseils économiques et sociaux, culturels de la zone Afrique centrale. Très bien, je serai très à l'aise de vous dire ici que le mobile principal qui nous a conduit de nous retrouver le 25 et le 26 à N'Djamena est principalement pour l'Afrique centrale en rapport avec nos attributions premières. Tous les conseils économiques et sociaux du monde, tout au moins les pays qui ont ratifié la Charte des Nations Unies, tous ces conseils ont pris naissance après la Deuxième Guerre mondiale de 1945. En 1946, déjà, beaucoup de conseils étaient créés. Il se trouve que nous, de l'Afrique centrale également, nous sommes dans ce groupe. Le Tchad a créé son conseil économique et social à la toute première constitution du pays, la constitution du 31 mars 1959. C'est très vieux, le conseil tchadien. De la même manière pour les autres, alors que nous étions indépendants quelques années après, le 11 août 1960. Et ce mobile qui a créé le conseil économique et social de par le monde, ils n'ont que l'unique objectif de participer à un développement durable. À côté de l'exécutif et du législatif, faire un développement durable, c'est-à-dire un partage de pouvoir pour l'ensemble de secteurs, de corporations, donc composant la population. Et donc, ce rôle déterminant de conseils économiques et sociaux, il faut dire que ceux qui sont venus en Afrique centrale, nous sommes une entité d'un gîte commun qui est donc l'Afrique centrale, en marge donc de plusieurs rencontres internationales. Nous sommes dans l'Union du Conseil économique et social africain, c'est plus large. Nous nous retrouvons au moins une fois dans l'année. Nous sommes encore unis par l'Union des conseils économiques et les institutions similaires francophones, USECIF, au moins une fois dans l'année. Nous avons également un regroupement plus grand des associations de conseils économiques du monde, où on se retrouve également une fois, deux fois dans l'année. À chaque fois quand on se retrouve, la problématique est générale et comme c'est des institutions qui se ressemblent, qui ont les mêmes objectifs, nous discutons de nos propres problèmes liés donc à nos matières, donc l'économie, le social, l'environnement. L'Afrique centrale, vous allez vous rendre compte que pendant 2 jours, on reviendra dessus sur ce qu'on avait discuté. Par exemple, les 2 thèmes en marge de cette rencontre, on reviendra en date plus tard peut-être, si c'est nécessaire, de discuter sur la mobilité, par exemple. Le mouvement des hommes et des biens en Afrique centrale, également les barrières non tarifaires, donc les barrières illégales qui empêchent, ou la problématique de transhumants transfrontalières qui quittent le Tchad avec 2 bœufs qui remontent jusqu'au Congo en traversant la RCA, par exemple, ou le déplacement des hommes. Et il était question, d'ailleurs, lors de ces 2 journées, on en a parlé sur l'Afrique centrale. En réalité, pour venir à N'Djamena en vol direct, on a peut-être besoin de moins d'1 heure et demie. Même la RDC, qui est un peu plus reculée, n'a pas besoin d'1 heure et demie pour être à N'Djamena. Mais tous ceux qui étaient venus, les 6 délégations venues à N'Djamena, auraient dû passer au moins 1 nuit ou 2 nuits avant de venir à N'Djamena. Ça, c'est des grands problèmes qui minent l'Afrique et également donc l'Afrique centrale avec. Et c'est des grandes problématiques comme ça que nous avons débattu en marche. La question de la transition écologique, le réchauffement de la planète. L'Afrique centrale se trouve que, d'ailleurs, c'est toute l'Afrique qui pollue moins de 4%, pollution du monde, donc des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète, qui dérèglent le climat, et donc qui perturbent tous ces climats, les saisons de pluie et les autres. C'est un grand problème de l'air. Mais il se trouve que nous avons un atout. Le bassin du Congo, qui est une grande forêt, donc la RDC et le Congo, se trouve que c'est un poumon qui absorbe le CO2,
qui est classée deuxième forêt après la forêt amazonienne. Et la forêt amazonienne, première qui absorbe le CO2 pour empêcher le réchauffement de la planète, se trouve enrichie par les poussières qui quittent le Tchad et qui se déposent à la forêt amazonienne, qui les enrichit. Et le crédit carbone, la notion de pollueur-payeur, comme l'Afrique tout entière ne pollue pas au-delà de 4%, nous sommes victimes par la pollution des grands pays industrialisés. Alors maintenant, en adoptant ce principe de crédit carbone, donc de pollueur-payeur, comment est-ce que les autres qui polluent la nature puissent payer nos projets et programmes pour que nos populations s'adaptent, pour que nos populations puissent être résilientes? C'était des questions en marge de cette rencontre. Donc c'est tout ça qui fait que de manière spontanée, lors de nos rencontres donc internationales que je viens de citer, UCSA, UCSIF, AE6, qui sont des grands regroupements du monde, on a dit, mais nous, Afrique centrale, on est spécifique. On a plus des atouts, on est victime dans ce domaine, et déjà pour notre intégration, qui est prônée par nos présidents de la République, certainement on reviendra dessus, pourquoi le choix par exemple de N'Djamena pour se retrouver ici. Donc l'intégration africaine tient à cœur particulièrement tous les États, d'accord, mais le maréchal aussi, Mohamed Idriss Déby, non. Donc on a dit il faut que nous nous retrouvons rapidement pour mettre ensemble nos atouts, partager des expériences, et se redynamiser pour que, parce que l'objectif final donc, étant donc unique, comment avoir à améliorer les conditions de vie de nos populations, un développement durable, et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à N'Djamena le 26 juin dernier. D'accord, Monsieur le Président. Certainement, nous reviendrons en détail sur les grands enjeux de la rencontre de N'Djamena. Yassir, nous allons commencer par une première prise de parole. Nous passons la الزميل يوسف عبد الرحمن علي قاد من التلفزيون الوطني ومن ثم الزميل بشير. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur la conférence. Justement, vous avez débattu beaucoup de sujets. Et quelles sont les grandes décisions ici de cette conférence? Les grandes décisions sont donc, on les retrouve dans la déclaration de N'Djamena, dans les recommandations liées aux deux thématiques débattues sur la mobilité et sur la transition écologique, et également par le communiqué final. Il faut dire que l'objectif principal est de créer une structure. Ce n'est jamais une organisation de plus, ce n'est jamais une organisation nouvelle. Ce sont des institutions qui existent dans ces 7 pays de l'Afrique centrale. Nous espérons que les autres vont aussi suivre. On est plus que 7 en Afrique centrale. Nous sommes beaucoup plus proches de la CEAC, qui est aussi une communauté économique, ou la CEMAC, communauté économique monétaire, tout ça c'est l'économie. Nous pouvons, dans le cadre donc, de les grandes communautés existantes sous-régionales, essayer d'être plus utiles. Tous les conseils économiques et sociaux, leur rôle, c'est de conseiller le président de la République pour une bonne décision liée au développement. Donc, les décisions prises étaient de mettre ce réseau, pour répondre à votre question, que nous, on a appelé la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, qui n'est rien d'autre qu'un ensemble, une association de conseils économiques existants de nos États respectifs qui se mettent ensemble, un cadre d'échange, d'expérience, donc, pour permettre de mieux faire. L'autre décision, c'est ce qui honore le Tchad et qui montre la bonne santé de notre diplomatie, l'acceptation de la vision du maréchal du Tchad dans l'intégration africaine, particulièrement l'intégration sous-régionale de l'Afrique centrale, une décision spontanée, j'aimerais bien le dire,
nous nous sommes retrouvés, mais on ne savait pas que cette organisation naissante aura pour siège N'Djamena, le Tchad, et que la présidence sera confiée également au Tchad. Et ça, c'est des décisions importantes. Et après ça, comme je disais, les documents précités, on a fait une déclaration de N'Djamena qui annonce ça, mais on a également débattu pour ne pas donc partir, le besoin est spontané et rapide et tout de suite urgent de vouloir donc mieux faire, nous a conduit de faire ces deux recommandations, de dire comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait mobilité, pour qu'il y ait intégration sous-régionale. De l'autre côté, sur l'autre panel, la thématique nous conduisant à la transition écologique. Comment très rapidement chercher de manière scientifique à justifier que le Tchad, ou l'Afrique centrale tout au moins, apporte des plus-values dans la protection de l'environnement. Le Congo apporte des plus-values sur la protection de l'environnement. Et comme le principe de pollueur-payeur est adapté, comment est-ce qu'il faut avoir de fonds pour que nous investissons dans le projet d'adaptation pour permettre à nos populations de s'adapter donc aux effets nocifs du changement climatique. شكرا سيد الرئيس. والآن الزميل بشير عمر من الإذاعة الوطنية. نعم. شكرا السيد الرئيس على الاستضافة معنا لتقديم معلومات مهمة تهم المواطن التشادي بخصوص المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. عندي سؤال السيد الرئيس يخص دور، ممكن تعرف للمواطن البسيط دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وما الفرق بين دوركم ودور البرلمان شنو؟ صحيح، قلنا في خلال يومين بلدان هنا وسط افريقيا لمينا اننا 7 بلدان حاليا، يوم لمينا يوم 25 26 في شان حسسنا المؤتمر عن المجالس عن الاجتماعي والثقافي والاجتماعي والكونسي ايكونوميك والسوسيو، مجلس الاقتصاد والاجتماعي عن بلداننا في شان نقدروا بس قلنا نعمل شبكة في شان نفكروا كلنا سوا كيف نقدروا نوصل للبلدان في نوصله في التنمية يعني دائم ديفلوبمنت ديورابل. صحيح المجالس ده كله قلنا محسسين هم في بعد ما حرب الثانية عالمية عن 1945 ده لبس يكونوا جنب للحكومة ومع الناس عن الديبيتيات ده أسد يكونوا منظمة عن الأسوسياسيون عن السوسيتي سيفيل، المنظمة المدنيين دول ده يلموا في شان يشاركوا بس فقط في التنمية. كيف نقدروا نوصوا الرئيس الدولة وعن البرلمان في بلدان القايدين دونك سينا بلدنا مثلا رؤساء ال3 دول ده كيف يقدروا يوصلوا في شان يقدروا يشيلوا قرار طيب يوصلون الصريح في التنمية. ده يعني هدف المهم وهدف عن كل المجلسات فرديا اللي قدروا حسسهم زي ما ورينا. أنا كمان حسسنا بدري من سنة 1959 في الدستور هنا يوم 31 شهر 3 1959 في الدستور ده في البند 48 حسسوا كونسي ايكونوميك سوسيال، مجلس الاقتصادي والاجتماعي بوين. أول الرئيس بيجي غانتار مويس في سنة 60 1960. دونك شغل قديم وقاعد وشغل مهم لوجودنا العالم، مهم للحياة الإنسان في شان هو عنده درجة خاص بعيد من السياسة الكبار المعروفين، بس فكرهم مع المدنيين كيف يشاركوا في التنمية. السياسة الكبار ده يخلوا للإكزيكتيف والنفسين للإكزيكتيف وسوين هنا القناين كله كي للبرلمان. دونك هو يعني الناس اللي حسسوه في سنة 1946 بعد ما هروبنا 45 ده حتى بيقولوا أنينا قاعد نحسسوا المجلسات الاجتماعية والإياتو ده كونسي ايكونوميك وسوسيو ده في شان يكون أربع الثالث يكون معفي.
لنمنو أربل ثالث يكون ما في الصحيح من أربل ثاني لليوم أرب ثالث بقي ما في يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي دول ده حسسهم ده نقولوا ليبوا دورهم تمام. وصحيح كان السكان ما عندهم جو ما عندهم أتش يعني التلمية ماشي تمام في الأمن يكون ما في مشكلة الباصر في الحرب. دونك هو الهدف أنا المجتمع اللي سويناه أنا الكونفرنس المؤتمر اللي سويناه في جمينا ده هو بس زي الآخرين الفردين ده عندنا نفس الرول هنا بس لمينا سوينا شبكة في الشان نقدروا نكونوا عمليين وجادين في الوصية اللي نمتو للرؤساء بلداننا. Nous allons passer la parole à présent à Amat Maki. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, j'aimerais revenir encore en arrière sur la rencontre des présidents des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale, rencontre qui a abouti à la création de la COSESAC, c'est ça, la conférence des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale. Monsieur le Président, pourquoi est-il important de doter la sous-région d'un tel cadre de concertation? Sinon, en quoi elle se distingue des autres organisations existantes? Comme tout à l'heure, on disait que cette rencontre a été une retrouvaille d'ailleurs très spontanée. Et je m'interrogeais même pourquoi N'Djamena, mais je dis N'Djamena, c'est parce que nous avons une diplomatie en bonne santé et nous avons un président de la République qui a une vision d'intégration. Et j'avoue, très sincèrement, je pensais à un siège dans un autre pays, à un premier président dans un autre pays, peut-être qu'en termes d'infrastructure et tout ça. Mais c'était vraiment à l'unanimité que le siège N'Djamena est désigné et la présidence est donnée au Tchad. Ça, c'est une fierté que je voudrais bien partager avec vous. Mais l'organisation née ici à N'Djamena, donc le 25 et le 26 juin, n'est pas une institution nouvelle. Et ce n'est ni une institution de trop. C'est sur la base des institutions, des conseils économiques et sociaux existants de nos États, nous nous retrouvons pour faire un réseau, mettre notre expertise ensemble, mettre nos atouts ensemble pour, dans un premier temps, parce que lors de ces assises, nous avons touché directement deux thèmes. Une des thématiques, c'est la mobilité. Et ça appelle à l'intégration sous-régionale. Vous serez content, monsieur le journaliste, de vous déplacer sans visa, en sécurité, sur des routes confortables, pas de barrières non tarifaires. Nos transhumants, ils ont commencé, il y a beaucoup de soucis, ils quittent la zone la plus désertique, le Tchad, pour passer par la Centrafrique, ils vont jusqu'à la forêt du Congo. On veut bien que des gens se déplacent facilement et eux-mêmes et leurs biens. Et cette intégration, comme les conseils, notre nom le dit le bien, nous sommes conseillers, nous sommes un laboratoire d'idées, de boîtes de réflexion, de gens d'un certain nouveau d'âge, qui sont les conseillers de la République. Et ça, nous avons besoin de s'aiguiser entre nous-mêmes. Les institutions ont des expertises diversifiées. Donc, on se retrouve ensemble, on fait ces échanges pour que nous profitons à favoriser tous les objectifs portés par l'exécutif de nos États. Donc voilà les raisons qui nous ont poussés à se mettre ensemble, mais nous n'avons pas créé une institution nouvelle de trop par rapport aux grandes institutions sous-régionales qui existent en réalité. شكرا السيد الرئيس. والآن ننتهي الكلمة للزميلة مريم سعيد حسن ومن ثم محمد السيد غلام. السلام عليكم سيد الرئيس. آمين عليكم السلام. بما أن تم اختيارك رئيس للمجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط أفريقيا، ما هي الرسالة التي توجهها للحكومة لتنمية البلاد؟ ده هو الرسالة اللي عندنا، هو الرسالة اللي دائما
نوجهه للرؤساء بلداننا. أنا كرئيس أنا المؤتمر أنا الاجتماعي أنا الكونسي ايكونوميك سوسيو أنا الأفريق سنترال، ولا كرئيس أنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئة أنا بلدنا. الرسالة الوحيدة عندنا نوصل لرؤساء أنا ده كله كي زي ما صورنا، ونفس الهدف الحسسه فوق من سنة 1946 المجلسات ده هو كيف نوصل الرئيس عن بلدان، ما نوصل كل الناس. كثير من التكست فاندامنتو عن البلدان ده شك لكن كله موجه لكيف نقدروا نوصل الرئيس مشان بيشيل قرار ناجي في التنمية دائما عن البلد. عشان كده الرسالة اللي عندنا ده الرسالة دايما قاعد نوروه للرئيس، وهو ما عنده حدود. التنمية هو الأمني العافية، التنمية هو أكل وشراب، التنمية هو يعني كل بيشارك في حياة يحسن في حياتنا الإنسان. عشان كده الرسالة هنانا ده رسالة دايما نوجه للرؤساء هنانا في شان ينتبهوا في النفسين عن المشاريع ليحسن للشعب أنا بلداننا. دونك الرسالة الوحيدة عندنا والرسالة دايما وصحيح اللي زي ما لاحظتوا في بلدنا هنا مجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئة هنا تشاد ده هو هنا فقط مجلس الشورى بس اسامبلي كونسلتاتيف. كانوا يفكروا دايما في النقاية. عندنا تقريبا 4-5 مجلس دور اللي عملناه ده كله فكرة في كيف الكونفلي انتر كوميونيتير انترا كوميونيتير، كيف القبائل يكون عافية قاعد، كيف الاقتصاد كما بوستي ليكونومي دو بيي، كيف نقدروا عندنا اول في نمبر عدد هنا بهايم في افريقيا بريمي 200 مليون دي تيت بيتاي. عندنا أرض وسيع، عندنا موية كفاية، عندنا ذهب، عندنا بترول. كيف نقدروا سوينا مثلا دورة واحد في خلال أسبوعين كيف نقدروا نشاركوا يعني الإيكونومي هنانا اقتصاد هنانا يكون أزيد من ده. ما نقوفوا بس في يعني كافين هنا سالير ولا آخرين مثلا. ده فكرة ده أننا شاركنا لكل الرؤساء الوزائر الزمان بقوا هنا ايكونوميا هنا كوميرس حتى القاعدين في برا لقينا لها فكرة حلال مثلا من تشارين مننا من بعد ورينا 1-2 لحكومة سو كده في شان اقتصاد أنا يعدل سو 1-2-3 كده في شان يكون بلد ده ما يكون قاعد دواسنا قبائل مثلا. عندنا تام كتير مثلا سوينا زي ده. وفكرة أنا دايما ماشي في كيف نقدروا نساعد رئيسنا الدولة يشيل قرار اللي يقدر يخليه الصحيح. الفكرة اللي سويناها ده كله كي قاعد تتنفذ مثلا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي البيئة هنا ده قاعد تتنفذ. دورنا قلنا خليه يسوي فورم في شان يقدروا يشاركوا الناس كله حاجات. أنا تلقى الناس 2 بس عندهم مشاكل وبعدين يجي يبقى هنا قبائل ما بيجي حكومه موجود. دونك حاجات ده كله كي فكره دائما وابدا كانوا نوروا للرؤساء ونكرروا لهم اليوم وان ويمكن تسالني في الفكره اللي عندنا يجي في السيسيون هنانا قريب اقل من يمكن قريب مشار يوم 5 شهر 8 بيجي ده نجلسوا اسبوعين نناقشوا في الموضوع نشارككم تورونا في نهاجوا في الموضوع مثلا بريسيان معكم انتم سوا نقدروا نوصل لرئيسنا الدولة في الشغل الحاليا مثلا مهم. السنة فات تذكروا حجينا في السكن قلنا أي سنة موية كتير في فيضانات انونداسيون وبيوتنا كلها هنتينة ويردموا في راس الناس ناس يموتوا. حكومة قد تلقى حل كتير. كان مشكلة هنا سيدا عندنا ريتروفيدو عندنا حمامات قاعدين مشاكل هنا اكسيدان شاري بوليس ما حاجات قاعدين ما الناس اللي يموتوا في البيت ده كمان نلقوا حلال. الناس لموا في خلال اسبوعين قالوا لازم
نخفف طبعا السماء مثلا، لازم نشيل البيوت هنا التقليديين الزمان البسوه وبقدر بهم المويه وكلام كله شيك شيك. مثلا الناس الاخير جوجا ياثر معهم في محل المويه ما كتير ده، جوجا ياثر معهم في العبري يعني لتوا dans le désert par exemple. donc حاجات دي كله فكره، ودايما وابدا المجالس ده هم اللابوراتوار دي بيتنا فكره الا نفكروا ونوصوا اننا ما ننفذوا. عشان كده معكم انتوا كلنا قانون لسه ماشي عن الالواء اورجانيك اللي يقدر يخلي كيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي والبيئه هنا تشاد ده تنظم ده فوق كله قاعد ظاهر هو بيبليك. شغلنا وصيه، شغلنا فكرنا فرداء يمشي للرئيس ده مفتوح لكل التشادين ما ويكلوا ما بس المستشارين عن الدوله، كلكم بيكم نقدروا نوصوا بلدنا في شان نوصل عجله في هدف. عندنا برنامج كبير نفسين عن ال 12 شانتيه و100 اكسيون ده عن البرنامج الكبير عن الرئيس اللي انتخابه فوق ده ويدا ذاته كان في زمن انا 5 سنوات تنفذ ده التنميه وصلت كيف ننفذوها، نلقوا قرص من وين ننفذوها، قرص الشيء جبنا لك كيف التشادين يصرفوها في دربها. حاجات ده كله لازم يكون فكره وكل الشعب يشارك فوقها في شان كلنا نستفو بنفيسيه في الريتومبي في الفايده عن الوصيه النسو وعن المشاريع اللي تنفذ. بارك الله فيك. ميرسي. تفضل. ميرسي، شكرا الزميل ياسر. السيد رئيس المجلس الاقتصادي، نعم. بلادنا تشاد استضافت خلال يومين زي ما ذكرت 25 26 الحدث الكبير، ومن خلاله تم إنشاء مؤتمر المجالس الاقتصادية بإفريقيا المركزية. أكيد يعني أنتم خططوا ليه أهداف كثير حتى أنشأتوا المؤتمر ده. دايرين نعرف أهم الأهداف شنو، والأهداف اللي أنتم وضعتوها ده هي المؤتمر مكونة من 7 قلت من دول إفريقيا المركزية، يعني دول مختلفة، ويمكن الهدف الأنينا نشوفه في تشات هنا اكزامبل نشوفه أولوية ده الدول الثانية اللي تشوفها ما بريوريتير في الوقت الحالي الأنينا نشوفه مهم لنا أو أولوية لنا. يعني آلية التنفيذ أنا الأهداف دي بتكون كيف، ده واحد. ثم ثانيا يعني مدة قيادتكم للمؤتمر، يكون مؤتمر دوري كل 2 3 يكون في رئيس جديد من دول الأعضاء هنا رؤساء المجالس، ولا يكون كيف؟ شكرا. تمام. السؤال ما بعيد من السؤال اللي كان الآخرين كله بوزي، عنده سبيسيفيتي أنا يمكن كان يشككوا هدفنا كل البلدان ده ما سوى ده كيف نقدر نصوم. نجي في الإكزامبل المسألة اللي هسه قلنا في الالتقاء عن جمعنا المواضيع 2 اللي ناقشنا فوق ده مثلا، ده موضوع اللي يقدر يجمل كل الناس. أول كلام الرؤساء 6 أنا جوليغوني قاعد هنا، لكن هم الآخرين ال6 جودة كلهم تيبوا في جايينهم ديبلاسمان ساكت، يقوموا من بلدانهم، النام في أديس أبيبا، النام في لومي، وبعدين ده حتى مشوا في كوت ديفوار قبل جولينا هنا. أنا فول قلنا مثلا ده الانتجراسيون يكون نسهلوا الموبيليتي عن الناس، سفر عن الناس، يسافروا شغل اللي بيجيبهم، يسافروا كان بيتيت بفوق كله بأمني، ده مثلا شغل مهم. كيف ما يقدر أفريق سنترال الحمد لله أنينا الحصة السبعة لمينا ده كان حدث أنا لميته ده كتير مرة. عدد الكبير هنا السكان ده زاير قاعد تجيبها، عدد ده ذاته كفاية لنادم يقدر يسي مثلا كومباني هنا الطيران بوسيبل نقدروا حكومة مجموعة يساولوا للسكانهم في الموبيليتي في الرواقة هنام ده في سفرهم، يخطوا نظام زي أي بلد عنده
أم بينات فيلو بالهليتا مثلا عندنا باس كبار سامي مرتاحين من أبشي جهنة يمشي مندو حاجات نفردان نقدر نصوص سو ريجونال يسهل لنا موبيليتي هنانا. في ناس قالوا لنا ما ممكن أنينا في كونغو نمشي في برازيل نجيب لام ده كان مرق من برازيل بيصير 3 شهر بيجينا. في برازيل ذاتها كي قاعد يمكن دمو 10 سنة كونجيلي قبل بيجي لنا. وانتوا عندكم انتوا في تشاد بريمير في البيتاي مثلا. عندنا قلنا عالم قد تكفي قرص تنتي مشاريع عشان الناس يقدروا يعملوا مشاريع هنا يحفظوا لنفسهم من خيرين هنا الجو بروجي دادابتاسيون. حاول قرص نلقوا منهم كيف شوفوا في العالم كله نقول بلانيت كله طول كونتينا كل الناس بعرفوا غاز هنا ملقى يمرق من اندستري القاي تلف الجوده اللي خاب الفوري هي تصرفها فيشان ما تمشي فوق. فوري تنين بس معروف في العالم قاعد امازوني هنا كونغو بقولوا امازوني بريمير كونغو دوزيام يعني ناس اللي جينا كونغو ده هو صخير في السوبرفيسي ما عنده بوفوار هنا انا قوه هنا يصرف ابسورباتور زياده من امازوني. عالم لازم ينتينا فلوس لافريقيا سنترال كونغو إندا تشاد إندا ده الانتجراسيون. قلنا فوري الأمازونية تحفظ ناس كله مستفيدين نمرين ده ذاته كله أكيلا القت ربيع ده جاي من تشاد حجاج أنا تشاد يجي يمشي ربيع لازم أنينا كله يكفونا. أفريقيا ما قاعد تتلف في التلفين أنا جو أنا عالم ده في 100 ده أفريقيا ده كله كي 4% بس 4% بس قاعد يتلفوا بسيط. اخر ده كل الناس اللي عندهم اندستري بسوا وتاير بسوا حاجات انا الاندستري هم يتلفوا. دونك اذا اتو هنا ده كله نلمو بكان واحد ما في الشغل اللي يقدر يخلينا نقولوا ما نتعرفوا نقولوا ولا مثلا هنا شيك ما فيه. عندنا سياسي عندنا سماك حاجات ده مجموع كبار هنا سو ريجيون في نفس الفكره. وكان تدوروا هي بعد ما انستيتيوشن ده انستيتيوشن هنا بلداننا القريب مع الكوميتي لا كوميونيتي ايكونوميك دو لافريك سنترال ولا لا كوميونيتي مونيتير هنا لافريك سنترال يكون الكونسي ايكونوميك سوسيال. صحيح عندهم نظام مربوط مع البرلمان هنا دول ناس الديبيوتي هنا سماك هنا زي ما تعرفوا موجود لكن زي ما نوصوا بلدنا ده الناس دول كله نجلسوا معهم في شان نشاركوا فكرة لسه النورو ده كله كده الرؤساء دول وقوا ماشيين فوقها تنفيذ حق ده نقدر نبقوا سبب باسكو المجالس الاقتصاديين هنا دول كونسي ايكونوميك سوسيو هنا دول هدفهم الوحيد ده هو كيف تقدر تعمل قردفو كيف تقدر تحفظ في شان الحاجات اللي يمشي في التنمية ده تكون. دونك هو نقول بكل صراحة ملما هنا سوينا هنا المؤتمر أنا المجلس الاقتصاديين والاجتماعيين أنا بلدنا أنا أفريقيا سنترال ده يقدروا يلعبوا دور ده بكل يعني كفاية وبكل انتري هنا السو ريجيون. انتري هنا السو ريجيون ده في الحقيقة هو انتري يعني بجمعنا كلنا مشاكلنا كله سوا. Merci Monsieur le Président pour toutes ces explications. Nous poursuivons nos échanges en passant la parole à présent à Diana Delgado. Merci Harmonie. Monsieur le Président, comment votre institution contribue-t-elle au renforcement socio-économique de la sous-région? Merci. L'institution tchadienne, qui est le Conseil économique, social, culturel et environnemental, qui a les mêmes objectifs que donc, tous ces conseils économiques et sociaux créés de par le monde à travers donc, la Charte des Nations Unies. Nous sommes tous liés à ce qui existe. D'ailleurs, la première semaine de juillet, il y aura le forum politique de haut niveau des Nations Unies organisé par l'ECOSOC,
qui n'est que aussi Conseil économique et social des Nations Unies. Nous sommes tous liés à cette institution. Il y aura une forte délégation tchadienne qui prendra part. Et notre objectif final, ou l'objectif ultime, c'est de comment conseiller le président de la République, chez nous ici, le président de 2 chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour qu'ils prennent de bonnes décisions en matière donc du développement durable et harmonieux. Je vous ramène sur ce que le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, dans son programme quinquennal, à son chantier 2, Action 20, très tôt. Il dit, entre guillemets, je renforcerai les capacités du Conseil économique, social, culturel et environnemental pour faire une évaluation permanente de politique publique pour arriver à un développement durable et harmonieux. Ce rôle n'est pas des moindres, c'est un rôle de garde-fou dans le programme quinquennal du chef de l'État. Donc nous ne pourrions que, pour répondre à votre question, d'aller dans le sens de comment faire pour qu'on fasse de bons conseils à nos présidents pour que nous arrivions au finish. Et c'est comme ça que nous contribuons au développement durable de notre pays. Donc le Conseil économique, social, culturel et environnemental ne fera que ce travail. Et quand on vous dit, c'est même très fastidieux, on est tenté d'avoir un point focal dans chaque province ou une équipe dans chaque province de conseil économique. Et que chaque jour que Dieu fait, on a une grande base de données centrale au niveau de N'Djamena, qu'on nous ramène les besoins de population par le biais des organisations décentralisées et qu'on nous donne des informations sur la mise en œuvre de tous les projets et programmes du développement, qui sont les constructions des écoles, les centres de santé. Est-ce que la route est en train de se construire? C'est arrêté? Pourquoi c'est arrêté? Comment faire pour que ça démarre? Et qu'on ait ces informations en temps réel chaque jour que nous informons le président de la République et les 2 présidents parlementaires. Et c'est un travail exaltant. On arrivera à des situations de ce genre. Donc notre rapport au niveau du Conseil économique et social m'a fait ces détails. Voilà. Alors, docteur Amat Mbodou Mahamad, vous avez la lourde responsabilité de piloter cette institution pour un mandat de 2 ans. Comme vous l'avez dit dès l'entame de nos échanges, ce n'est pas une nouvelle institution, moins encore une de trop au vu des enjeux actuels et surtout qu'on sait que 2 ans, ça passe très très rapidement. Quels sont les axes prioritaires auxquels vous allez vous y atteler tout le long de votre mandat, qui est de 2 ans, bien évidemment? À la création de la conférence du Conseil économique et social d'Afrique centrale, le mandat qui nous est assigné est celui-là, d'asseoir cette organisation. En termes de textes fondamentaux, de faire connaître l'association donc, aux différents partenaires. Et 2 ans, effectivement, ça passe très vite. Et comme on le dit, on se vale tous. Nous avons eu l'honneur d'être le premier. Donc, au bout de 2 ans, qu'on ait une conférence de conseil économique sociaux d'Afrique centrale, connue donc de différentes instances de la sous-région, donc la CEMAC, la CAC, d'abord nos gouvernements respectifs, et avec des textes, des missions assez claires. Et je crois que après 2 ans, donc, la conférence certainement va encore évoluer avec des objectifs encore plus poussés, mais pendant les mêmes périodes, nous sommes tenus de réfléchir sur les questions de nos matières. Donc, de comment est-ce qu'il faut conseiller rapidement pour que la mise en œuvre donc des grandes décisions de nos communautés principales sous-régionales puissent se faire. En priorité, donc, certainement les 2 thématiques débattues, la mobilité et la transition écologique.
طيب السيد رئيس المجلس، قبل ما ندي البارول للزميل يوسف عبد الرحمن علي قات، أنتم دائما بتقدموا يعني وصايا للحكومة وللوزراء. طيب أنينا عندنا في سؤال دايرين نقول شنو وصيتكم للوزراء أو حتى رؤساء بعض المجالس أو بعض الرؤساء حقت المؤسسات الكبرى في تشاد اللي بمشوا برا من تشاد، بمشوا في مهمات وبجيبوا صور للأنماء. شنو الرسالة اللي توجهها لهم؟ وأنتم كلها هسه حاليا بقوتوا رئيس أنال في أفريقيا سنترال، هل قدام ده، هل لما يكون عندك في مهمة برا من تشاد هل تشارك الأنماء ولا أنت كلها تمشي وبعدين تجيب الصور؟ لأن لما المسؤول لما يسافر يجيب صور يختلف من لما يشارك الصحفيين يسافروا معايا، لأن هناك في حاجات في كثيرة ممكن الصحفي يكتشفها حتى في المؤتمرات، في الحاجات يعني ينتي فيزيبيليتي زيادة لأوناما وينتي فيزيبيليتي زيادة لتشاد. وحتى رئيس الجمهورية كمان لما بيسافر قبل بيسافر بإكيب حقه، رئيس الوزراء أيضا. صحيح، السؤال ده هو سؤال مهم. أنا يعني رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، هدفنا أنا ذات وصية، هو الوصية زي ما وريناه في سؤال عن الجورناليست دي. بتي قلنا شغل الكونسي ايكونوميك قالت السيدة ما كاتم. صحيح التكس القديم بقول الوصية ده كله يكون أويكلو كاتم من بعد. عنينا في جاينا ده قلنا ده ما ممكن تلمية هنا بلد هو فاتي، وكان انت دور توصي نادم ده يكون عندك انت ذاتها فكرة واسي. فعشان كده فتنا للكل الببليك، حتى السيشن هنانا ده سيري ترانسمي عن ديريكت يكون فاتي للناس. لازم في الفرصة زي ده نقدر ندو وصية صحيح. زي ما بنقولوا عادي الراجل المزوج ولقي الجنة كان كيف قدرة هنا إمكانيات حقه كله وهو يسمي صغيرة يعني كان كيف هو يعني ما عنده إمكانيات كيف هو بوفر كله يسمي صغيرة. البلدان ده كله كما سوا، إمكانياتنا كله ما سوا، يعني اتهانا كله ما سوا، on n'a pas les mêmes capacités en termes de ressources. تشاد صحيح الحمد لله السبب كان القايدين وكان حجوا فوق ده. بيتكم ده ذاته كله يمكن في افريقيا زي ما عندنا بيت الاس علم كوميونيكاسيون. سؤالك ده في الجورناليست دول يمشوا برا عشان يجيبوا معلومات. فيشان كده نقول الحكومه هنا تشاد يرفض الرول المهم عن الكوميونيكاسيون. كان ماكي يمكن المفروض يسوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بيدنا فرده. انتم مهمين لا حكومه. صحيح يدور لي النظام بزياده في شان يكون جورناليست كثير، تكون جورناليست كثير بكان واحد كل يدور لي امكانيات كثير. شفنا ناس معكم فولونتير ساكت كثير كله قاعدين ما عندهم يعني معدود كما في كله قاعدين معكم. عندكم يستاجر كله كثير. صحيح في النهايه كان فكرنا في البيت السمل دسوكم هنا قاعدين ده في النهايه ده اي مزول وزير ولا انستتيوشن مهم يمشي خارج ده يكون عنده معه جورناليست اقل تبقوا بوليفالان للنقص للثمن ده يكون واحد جورناليست يعرف يهجي فرنسي وعرب ان ميم طون اموس اللانغوا يعرفها ويكون هو ذاته كادرير ويقدر يكتب مثلا. كان خالي لنا كله نادم واحد ده يمشي معنا. كانوا يشوفوا بلدان الاخرين قاعد يمشوا في الرانكونتر كبار ده. عشان كده نقولوا امكانياتنا كله ما سوا. في بلدان مثلا يمشوا في الرانكونتر انترناسيونال تلقى وزير صغير بس ما عنده ناس كثير معه. دونك نخط كلام ده في واحد حكومة نشات يرفض مهمية عن الكوميونيكاسيون. الحمد لله كزول سياسي اللي عندنا 30 سنة قاعدين نسوي سياسة في البلد ده. الدور اللي انتوا الصحفيين قاعد تلعبوا ده كله شفنا في عافية عن البلد ده. في الإشانس إلكتورال عنانا البوغو دول ده اكومبانيما انتو نفر السويتو ده كله حكومه كله بعرف. المسؤول السياسي
زي ما أنا نوريده ما بعرف فالور عن الثقافة ما في الآفة عن البلد وفي التنمية عن البلد. فيشان كده كان عندي رسالة عامة للحكومة ولكم انتم كمان الثقافيين، فتشوا رانفورسي كاباسيتي عناكم بشان تكونوا بوليفالا. ما عندنا مثلا امكانيات نشيلوا جورناليست عرب وايت، فرنسي وايت، كادرير وايت، جو سي با كومون فو لابلي 4 او 5 ايكيب المفروض اللي يكون قاعده نادوا ما ياكومباني فيشان يمشي يحضر الجورناليست عنده كل الكفايه فيشان يعمل لنا الرابور، بيجي بالصوره يشارك يبارتاجي مع الشعب هنا الشات كله. حاجات ده مهم مره واحد. دونك عنينا نقدروا نوصل الحكومه بان طريقه لسه اللي انت وريتها ده فيشان زي ما فكره الاول دخلاكم في احسن بيت وجميل بيت هنجمعنا ده يكون يشاركوكم فيشان تصعدونا في كيف الانفورماسيون والاخبار يكون عنده لكل الشعب زي ما نادم الميسيونير مشى برا. السيد الرئيس، هو بالنسبه لرئيس الجمهوريه والفوق الحمد لله هم لمجال الكوميونيكاسيون انتم اولويه كبرى. زي ما قلت قاعدين في مبنى كبير ما شاء الله، لكنه عندنا مشكله دائما الوزراء وبعض المسائل اللي بيسافروا. يعني صراحه ما قبل انتم امبورتانس جورناليستي ده بس جوست ان الرساله حقنا ده انت كرئيس المجلس الاقتصادي ده توجهوا لهم رساله زي ما انت قلت سي 4 5 ما بقى، لكن وما يسكت دي بيرسون ده ممكن يشيل معي كادرير ويقدر يسمي شنو معي جورناليست واحد يا اربوفون يا فرانكوفون يقدر يسوي شيء. انت هسه قبل شوي قلت واحد ممكن قد يلقى كادرير وهذا ما يقدر يجيب المعلومات وهذا، لكن لما يكون اثنين يقدروا يساعدوا. نعم. مرات ده يصور ده مرات ده ممكن ده يقدر ينقل الخبر. ده بده يعني كرساله كونكريت للوزراء اللي بيسافروا ده تقدموا لهم شنو؟ الرساله اللي عندي ده زي ما هسه انت وريتها صحيح. الرساله ده نوجهه اول لرئيسنا الوزراء، هو الرئيس عن المينسترات دول في شان الرؤيه هسه اللي جبناه هنا نشاركوا للصحفيين في يعني تحركات اننا نمشوا في الرانكونتر الكبار يعني حتى كما في الرانكونتر يمكن يكون كاتب، يمكن ما نتاجوا صحفيين، لكن في رانكونتر كبار عالميا لازم اي وزير لما يمشي في الرانكونتر ده هو هدفه كان يقدر يرجع بمعلومات وبفكره في شان يجي يبارتاجي مع الشعب هنا تشاد مع حكومه يكون عنده ناس ده بس خدمه نام وبنادوم ثقافيين زي ما وريناه ده في شان يقدروا يمشوا سوا. انا نقول يمكن زي ما هسه كلام عن الأسمان الصغير قلنا كان نادم امكانيات حق الشيء كيف كله يقدر يسي أسمان الصغيره ده مشاكل يمكن مربوط في الريسورس كثير حقه كله. الوزير مرات يدور يسافر يعني الريسورس ما كفايه ما يقدر يودي معاه، يدور الثقافي الاثنين ده يكون عندهم تذكره ويكون عندهم مكان يقعدوا في الاوتيل اكل وشراب مثلا. حاجات ده كله شيء بعسر بس نقول للحكومه رئيسنا الوزراء يكون في البرنامج عن البودجي ميزانيه عن السنه ده خليه يفكروا يدوسوا فوقها يعني كوميونيكاسيون يكون عندها مال بزياده في شان حاجات نفر دول ده. في البدايه كان كل الناس وزائر كان ما يقدروا يمشوا في ياتوا كله، والبرنامج عن الميسيون كله معروف في السنه ده معروف ده الاجتماع الكبار دولي مش احنا الناسيون جيني فرنسا في افريقيا يونيون افريكان حاجات المعروف ده يعني سي با لا مير ابوار يقدروا يدسوا الفكره ده عنينا كتابيا كله نقدر نكتب ونوصم في شان يكون نستفيد. هذا هو الرول كمان عن المجلس انتر اوتر كيف تقدر تلقى راحه ده الدومين هناكم كان ما هجوتوا نادو ما بعرف عشان كده عنينا فكينا الباب ده في شان الفكره نفرده كله كي نقدر نرفعه فوق واي يوم البسيده حكومه تاسن في يعني ميسيون انا بان طريقه مثلا بكان الناقصين زي ده نقدروا نصلحه.
شكرا السيد رئيس المجلس الاقتصادي على هذه الإيضاحات. والآن نعود لزميل يوسف عبد الرحمن علي قاد رئيس القسم السياسي والاقتصادي بالتلفزيون الوطني للمرة الثانية. تفضل زميل يوسف. Vous organisez chaque année des sessions et vous faites des recommandations. Est-ce que vos recommandations sont applicables par les décideurs publics? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quels sont vos rapports avec le Conseil économique des Nations Unies? Merci. Très bien. Ouais, il faut dire que il y a avant moi, la session, le Conseil économique, social et culturel environnemental du Tchad, par donc le Conseil économique et social, né en 59. L'acte de naissance est dans la constitution première du pays. Depuis lors, beaucoup de thèmes ont été débattus, des thèmes très intéressants. À compulser les archives de la maison à notre arrivée, nous avons trouvé qu'il y avait vraiment pas mal de thèmes très agréables qui sont produits. Je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vécu, mais depuis 2 ans, toutes nos recommandations étaient appliquées. C'est des avis que nous déposons solennellement au président de la République qui prend connaissance et qui oriente au chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, automatiquement, il le répercute à ses ministres. Je donne comme exemple, quand nous avons voulu, à une des sessions, donc il y en a 2 dans l'année, une des sessions, dire que, attention, on ne peut pas avancer si nous ne changeons pas de mentalité. Comment changer la mentalité? Comment avoir la citoyenneté? Le monsieur, mon voisin, pour la saison de pluie, un caniveau, ah non, ça passe pas devant chez moi. Monsieur, il fait son mariage, il est au rond-point d'Adam Tchéré en train de tirer en l'air, obstruer le passage, alors qu'une femme dans un taxi qui veut aller à la maternité souffre dans le taxi, voire ça deviendra fatal. Et tout ça, monsieur, voler une personne, c'est mauvais, mais s'il faut voler les 16 ou 18 millions de Tchadiens, c'est autorisé. Je parle de gestion des biens publics. Tout ça nécessite de citoyenneté. Monsieur, il a un projet de 2 milliards pour réaliser un projet, il fait son calcul interne. Et tout ça, c'est des questions que nous avons dit, attention, il faut que, avec la Ve République, avec tous les engagements que nous avons pris lors du dialogue national inclusif, on veut tourner la page, les axes sont clairs, que les gens changent de mentalité. Il faut qu'il ait une citoyenneté. Et ça, on avait dit 1, 2, 3, 4 pendant 15 jours. On a remis l'avis. Le chef de l'État a renvoyé au Premier ministre. Le Premier ministre a pris une note. On est mis en copie pour dire à tous les ministres d'appliquer ces résolutions. Ça suit son cours. Mais ça ne peut pas se passer en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Ça prend du temps pour changer de mentalité. La dernière fois, sur le conflit inter- et intracommunautaire, il dit, ce n'est pas possible. On s'est fait toutes les interrogations. Eh bien, c'est ce problème-là, ça vient d'où? Pour un problème, une ligne de champ, on ne parle même pas de conflit agriculteur-éleveur. Dans le champ, une limite, 2 personnes peuvent se chamailler, pas de solution, et c'est 2 familles qui s'alignent derrière chaque antagoniste, et c'est une bataille rangée. Je me dis, pourquoi ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'autorité de l'État qui manque? Les unités administratives ont des soucis? Est-ce que c'est les chefs traditionnels qui encouragent ça? D'où vient le problème? Est-ce que c'est le commandant de brigade? Mais ça a commencé dans le champ. Ils n'étaient pas là, toutes ces corporations. Alors là, on a pris des décisions, 1, 2, 3, 4. À l'intérieur, on a dit, d'accord, il faut renforcer les unités administratives. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut que les chefferies traditionnelles, parce que c'est ridicule quand on a appris qu'il y a des chefs traditionnels qui pensent que s'il n'y a pas de mort d'homme, ils n'ont pas leur
animal, bœuf ou chameau. Il faut qu'il ait des problèmes, il y a que mort d'homme, le chef a sa part. Il y a des gens comme ça, ce n'est pas tous les chefs. Alors, dans des situations comme ça, on a accusé les CB. Est-ce que c'est vous qui créez? On avait pendant 15 jours nos forces de défense avec nous. Et ensemble, quand on avait fait un avis pour trouver la solution au problème, on a donné au président de la République, qui a instruit le Premier ministre, qui a pris corps, et il a même déjà commencé à organiser ce forum national qui va faire passer les résolutions, les solutions que nous avons proposées à l'échelle nationale. Donc c'est pour vous dire que toutes nos réflexions, tout au moins toutes nos réflexions sur les 4 ou 5 sessions que nous avons exécutées se mettent en œuvre. Mais la mise en œuvre ne se sent pas tout de suite. C'est avec le temps. Nous espérons que dans moins d'une décennie, on trouvera de Tchadiens plus patriotes, qu'il n'y ait pas de détournement public, qu'il y ait du respect du voisin, qu'il y ait respect de la chose publique, des voies publiques, qu'il n'y ait pas de camions vidés, faire de vidange sur la chaussée, qu'il y ait moins d'accidents, qu'il y ait plus de respect de code de la route, qu'il y ait le respect de l'État. Donc tout ça, je crois que ça va venir avec le temps, mais nous sommes sur une bonne piste. Et nos recommandations sont en train d'être appliquées. Donc voilà un peu par rapport donc, à cette question de comment est-ce que nos recommandations restent dans le tiroir ou ils font des effets. Ils font vraiment des effets, véritables effets. Et ECOSOC, nos rapports avec ECOSOC, qui est le Conseil économique et social de base des Nations Unies, les autres sont rattachés à ECOSOC. ECOSOC organise, vous savez, les 17 objectifs du développement, les ODD. Les États sont tenus de s'engager avant l'horizon 2030. Tous les États qui ont ratifié les chartes des Nations Unies, ils doivent respecter ces ODD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. Et chaque année, il y a ce forum, il appelle ça Forum politique de haut niveau des Nations Unies. C'est organisé par ECOSOC. ECOSOC, naturellement, Conseil économique, il passe par la diplomatie, mais leur interlocuteur est le Conseil économique donc, de chaque État. Nous sommes invités chaque année. Et chaque pays doit présenter 3 examens nationaux volontaires, il appelle ça, pour justifier que nous sommes dans les différentes de santé, différentes de l'agriculture, environnement, les différents ODD, que voilà, nous justifions que nous sommes en train de pouvoir respecter les ODD. Le Tchad, Dieu merci, s'est porté, toute cette mission de l'examen national volontaire, portée par le ministère du Plan et de l'Économie, le nôtre aussi. Donc on est parti déjà plusieurs fois. Le Tchad a pu valider 2 examens. Il ne nous reste que le dernier qu'on pourra faire d'ici l'horizon 2030. Bravo pour le Tchad. Il y a des pays qui n'en ont même pas pu faire un jusqu'à là. Nous avons toutes les argumentations. J'ai eu l'honneur de présenter le Tchad en 2025, présenter le Tchad aux Nations Unies, où on a fait une déclaration. Et il faut dire que le Tchad, par rapport à beaucoup de pays, nous sommes très en avance par rapport à ça. Et nous avons reçu toute la considération de l'ECOSOC des Nations Unies parce que le Tchad subit beaucoup de paramètres exogènes que l'international apprécie à sa juste valeur. Il trouve que nous portons toute la flotte de réfugiés au Tchad. Au lieu de gérer nos problèmes pour l'atteinte de nos objectifs, nous avons des actions exogènes. On a quasiment un réfugié sur 10 par rapport à la population. On est très concurrencié. Le Tchad, pour son hospitalité, on a accepté beaucoup de gens venant de tous les côtés sur notre terre qui affectent
notre progrès dans ce sens, l'examen national volontaire. Mais Dieu merci, on est encore en 2026, on a 4 ans pour un examen. Et je crois que l'année prochaine, cette année, on ne présente pas un examen national volontaire. L'année prochaine ou en 2028, nous sommes sûrs de pouvoir faire passer notre dernier examen qui reste. Et je crois que c'est aussi une fierté pour le Tchad et pour tout ce que nous faisons sur le plan international, surtout pour le gouvernement tchadien. Merci, Monsieur le Président, pour tous ces éclaircissements. Nous tendons vers la fin de nos échanges, mais un dernier tour de parole avec Ahmad Maki. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental est un organe consultatif, n'est-ce pas, chargé de formuler des avis et des recommandations. Aujourd'hui, les populations sont confrontées à des réels défis, notamment la cherté de la vie et la hausse des prix des carburants. Vous avez affirmé tout à l'heure que vos recommandations sont prises en compte. Alors, pouvez-vous nous citer des propositions concrètes faites par les conseils économiques et qui ont produit des résultats tangibles, surtout en matière sociale? Je disais que l'outil que nous avons, c'est le rapport que nous produisons qui se traduit en avis. C'est le résumé du rapport de tout le travail. Et il n'y a que 2 sessions par an. 2024, il y a eu 2 sessions. J'ai pu prendre part à la 2e session d'août, parce que j'étais nommé en mars. Et en 2025, il y a eu 2 sessions. Donc le 5 février et le 5 août. Cette année, on avait déjà fait en février une session. Nous préparons la 2e de 5 août. Toutes ces productions, donc ces avis, je viens de répondre à votre collègue, en termes de changement de mentalité, donc, il n'y a pas mieux que le chef de gouvernement qui prend une note officielle, le met en copie, il demande au ministre d'appliquer les recommandations. Ces recommandations sont que des sensibilisations. Ils passent par donc, leur outil, leur vecteur de sensibilisation, par de programmes et projets, certainement, pour sensibiliser la population à la matière. C'est à vous de me dire si les Tchadiens ont maintenant changé de mentalité ou pas, si ça commence à changer ou pas. Par rapport au conflit qui nous tient à cœur, c'était pareil. De la présidence, orientation vers le Premier ministre qui instruit et qui met en place un des points clés. On dit voilà, on a 1, 2, 3, 4 points. Clairement, on leur dit il faut qu'on ait des autorités administratives très fortes, très fortes, puissantes, parce qu'ils ont des textes qui leur donnent tous les pouvoirs. Ils peuvent écouter, ils peuvent à la limite trancher, faire des conciliations, ils peuvent taper fort, ils ont tous les réseaux de sécurité à leur disposition pour avoir des informations. Il n'y a pas raison qu'ils ne préviennent pas de conflit. Sinon, ils sont dans le conflit. Il faut leur donner des moyens. Faire une bonne représentation, un sous-préfet, un préfet, dans un bâtiment décent, un grand drapeau flottant, moyens de déplacement et avec des moyens financiers de fonctionnement, tout puissant. Mais pas un dans le village mieux équipé que lui en termes de bâtiments, en termes de moyens de déplacement, par exemple. Il faut qu'on sente l'autorité de l'État. Ça demande des moyens, certes, mais il faut le faire. Il ne faut pas qu'il y ait des autorités de l'État qui seront tentées et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Avec toute la pression que subit le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en matière de placer des hommes, ça c'est tous les hommes politiques, tous les partis politiques du Tchad. Non, il y a des gens qui doivent faire ce travail. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si on a besoin de mettre des gens, si on a nommé des gens seulement au vu de CV qui ne sont pas propres, qui ne sont pas tellement vrais, qui a
induit en erreur les décideurs du ministère de l'Aménagement du Territoire, mais avant qu'ils ne partent au terrain, on leur dit, mettez tous les sous-préfets, les préfets, les gens que vous nommez, pour une petite formation, ne serait-ce que de 2-3 jours, et là, vous allez vous rendre compte de ce qui ne valait pas leur envoyer, les ramener sur le terrain. Ils peuvent encore subir plus de formation ou ne pas avoir la chance et faire autre chose. Ça, c'est des garde-fous, mais 1, 2, 3, 4. Mais on dit tout ça. Essayez de mettre un forum national, par exemple, on leur dit, malgré tout ça, essayez de faire un forum pour permettre d'avoir l'avis de tout le monde. Et ce forum a été diligenté. On est mis en copie. On est associé dans l'organisation. C'est toujours l'exécutif qui porte. Mais on est associé pour que nous donnons notre avis dans l'équipe qui organise le forum. Donc ça, c'est des points concrets. Ça suit son cours. Donc il y a d'autres activités du gouvernement, mais au finish, on arrivera à un forum, on va arrêter les grandes lignes et ces décisions seront appliquées par le gouvernement. Donc il y a, entre autres, c'est des exemples que je donne. Pour booster l'économie, on a dit il y a beaucoup d'autres facteurs. Ce n'est pas l'insécurité, ce n'est pas les difficultés du Tchad qui empêchent les hommes d'affaires de venir investir. Ce n'est pas vrai. Même en pleine guerre, ils sont prêts pour venir exploiter. Les commerçants, c'est des gens très courageux. Ils aiment l'argent, ils viennent. Ce n'est pas le climat d'affaires, les machines, tout ça qui empêche les gens. Il y a une autre raison. Cette raison, on l'a évoquée avec les gens. Mais on dit, privilégions les nationaux. Il faut booster notre économie par des champions nationaux dans leur domaine. Et on s'est inspiré de ce que Obasanjo a fait, ce que d'autres ont fait sous d'autres cieux. D'un côté, n'est qu'un champion national qui a été identifié pour développer le domaine du génie civil. Il a fait du ciment, il a évolué, il a fait la farine. Maintenant, il vient même jusqu'à réaliser une raffinerie du pétrole, la plus moderne. Donc, on ne peut que booster dans différents secteurs, secteur de formation, des écoles qui sont là. Il faut booster, que l'État booste, donne des moyens sur tout le plan, toutes les facilités. Un bureau d'études du domaine, je ne sais pas moi, du génie civil ou de la sociologie, identifier le meilleur, mais dans son domaine, il le fera. Le secteur pétrolier, c'est pareil. Il y a des sociétés qui sont là. C'est Digui, Sopetrans, donc il faut identifier des champions et les booster dans leur domaine pour qu'ils grandissent. Et ça demande beaucoup de garde-fous, ça demande de management, de l'organisation, et ça également, à travers, on a dit, pour le choix de champions nationaux, il faut carrément une agence qui va prendre toute la problématique. C'est fait, ce n'est pas que ce n'est pas fait. Il y avait des gens, des sociétés qui ont reçu à son temps du feu maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas su gérer pour booster le domaine. Il y en a de gens que nous connaissons, 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ça, c'est des questions, des conseils que nous avons donnés au gouvernement à travers les avis que nous avons présentés et nous sommes en train de suivre par donc, notre attribution également de suivi permanent de politique publique, la mise en œuvre de tout ça. Mais malheureusement, tout le monde, comme vous, journalistes, veulent très rapidement le développement, veulent très rapidement l'amélioration des conditions de vie de tout le monde, que nous trouvons que ça ne vient pas vite, mais en réalité, il lui faut un peu de temps, mais les gens sont en train vraiment de suivre, honnêtement. Plus qu'une poignée de secondes nous sépare de la fin de cette émission, mais nous allons aller très rapidement passer la parole à Béchir Oumar pour une dernière question à laquelle, Monsieur le Président, nous allons vous demander voilà, d'être assez très bref et concis. Merci. شكرا السيد الرئيس. سؤالي على حسب الدستور أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي مؤسسة استشارية، وهذه المؤسسة تقدم يعني معلومات وتوصيات لكل المؤسسات العامة شأن تطبقها، لكن شنو الضامن القانوني أو الدستوري
كونوا التوصيات اللي تنطوها للمؤسسات دي يطبقوها في أرض الواقع بدون ما تكون يعني تحت الدرج. التوصيات كان الأنينة يعني الدستور تنتينا الفكرة ننطل المسائل الكبار ده صحيح عندنا واحد قانون قاعد في الطريق اللي هو أورجانيك لسه مرقد من أسامبلي مرقد من سينا ماشي بعد ما كان مرقد ده في القانون ده الاتريبيوشن اللي بخلينا نقوله كمؤسسة عن الدولة وصية النمطوم ده إلا وصية مربوط مع الأستاذين وريناه في المواضيع اللي عندنا يعني الاقتصاد والاجتماعي والثقافي والبيئي فقط وصية الإيكونومي هو يخش في المجالات كتير وبس نقول يمكن محل المجلس اللي ما تقدر توصي فوق يعني مسائل الكبار ده ما في حتى في الامن ذاته الهيئة الاجتماعية السوسيال الامن بتدخل فوقها دونك كل الصلاحية عندنا نقدروا نوصوا بس ما كل المسائل لكن رئيس الدولة ورئيس عن البرلمان وعن السنة وأننا مجبورين في القانون ده بقول بس هم نوصم في عن طريق كيف يقدروا يعني يكونوا يوصلوا في التنمية دائما. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Dr Amat Mbodou Mahamat, président du Conseil économique, social et culturel et environnemental du Tchad, qui a été également désigné président de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale. Monsieur le Président, une fois encore, merci et merci de votre promptitude habituelle. Nous espérons vous revoir très très bientôt sur ce plateau de Sur les rails, tout en espérant également de vous accompagner tout le long de votre mandat qui est de 2 ans. المشاهدون والمستمعون الكرام، بهذا قد نكون قد وقفنا مع الدكتور أحمد مبودو محمد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي على ملامح مرحلة جديدة من العمل الإقليمي المشترك انطلقت من أنجمنا بإرادة دول وسط أفريقيا لتوحيد الصوت المؤسسي وتنسيق الرؤى حول التنمية والتشغيل والبيئة. إن تأسيس شبكة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ليس مجرد توقيع على وثيقة، بل هو جسر للحوار وأداة لتبادل الخبرات وخطوة نحو مستقبل أكثر استقراراً لشعوب المنطقة. وفي هذا السياق تأتي توصية الوزراء بمشاركة الصحفيين في المهمات الخارجية، خطوة مهمة لأن نقل صورة التعاون الإقليمي وتوثيق مخرجاته وإيصالها للمواطن الشارع هو جزء أصيل من صناعة الوعي وترسيق الشفافية وتعزيز ثقة الشعوب بمؤسساتها. من قاءة أورماجي موسى دومغور بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم على الطريق. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.